Ang kalampusan sa paghatag seguridad sa milabayng May 2010 elections ug October 25 synchronized barangay ug SK elections ang makapamatuod sa panaghiusang puwersa sa kapulisan ug kasundaluhan. Dinhi namugna ang JSCC Conjoined Security Control Centers. Bulan sa Agosto tuig 2010 namugna usab ang JCCPA Conjoined Coordinating Center Against Private Armies. Kaganinang buntag gipermahan na ang kasabutan tali sa kasundaluhan ug kapulisan mahitungod sa pagbutang og Joint Peace and Security Coordinating Council kon JPSCC sa Rehiyon Caraga. Kini sa tumong nga daling kahatagan og kasulbaran ang unsa mang isyu sa kahapsi ug kalinaw sa rehiyon. Institutionalize the mutual cooperation and coordination of the two security forces to address more effectively the various security issues and problems within each other's area of responsibility. During the last successful handling of the Agusan hostage taking crisis and the successful defense of Lianga MPS against enemy attack, as well as during disaster relief operations, during calamities, and other related activities. Ang JPSCC paagi aron mapalambo pa ang katakos ug kaepektibo sa PNP ug AFP sa paghatag ng luwas nga palibot sa katawhan sa rehiyon. Coordination, dati na natin ginagawa ito. Pagdating sa intelligence, we have the so-called intelligence fusion being undertaken already. Of previous undertakings between the Philippine National Police and the Armed Forces. So this endeavor would continue regardless of personalities, whether there would be change of leaders. Ibutang ang mga security coordinating center sa probinsya sa rehiyon o sa dakbayan sa Butuan, ilawom sa superbisyon sa PRO 13 ug Armed Forces of the Philippines. Charmaine Nawitan, Patrol sa Caraga.